male situng rambinga nutupin dek seteja nama kita nega saya berada sebagian cara lo tambahin punten lo beri bang keng esek lap dalam esek lap lambing sebaba torot lambing se sapesan sambing sebaba lagi kepengkiran sekone lambing sekaceran kepengkiran sekone paham. Jadi saya pelkop dan ki nutupin nekat cukup tak apa cukup cuma lo atoro sek akmal lo atoro se sampurna anapa karena tung situng arambingan lo ekocak nutupin de sedejana betena mayit karena yang yerset sekone kanan yerset kacer sekone yerset paling saya yang buin bayin beri bang tung situng arambingan nih motin walil rajuli walil mar'ati banekan di mayit bini qamisun tineng kerampi kurung mon bini kerampin wa khimarun ban jilbab kodungin wa izarun ban sarungin ban izarun ban sarung wala fafatani ban dua rampian celing mon mayit bini telok juga telok rampian keng rampian pertama teti lampi teti kodung teti sampir pas beri dua manika mon mayit bine ngerti riskon mon mayit bine bakun telok ha keng rambing pertama teti jilbab teti kodung teti lampi kurung pas teti napanya mana pas teti sarong ama lampi kurung model biasa ke celing jadi lampi kurung benih pak model daster. Wala make model daster ya atoren penting beda barang nutupin dari era mayit sampai ke soko nah. Saya kocak lampi kurung biasa nak rambing lancang nak kak dinto paskeng lemda tengah beri lobang sengke cetak mas mayit masuk dalam pengkir tak usah jahit tak usah seokor betul model nggak nih kak amma sampai ramayit ma baina surrati war rukbati bin ulama dari bucil sampai ke topot tadi benih sampai ke cok benih sampai ke soko kentok betul mau nanya yakin sampai ke soko lagi lo anak apa ya atorin pesankan sampai lah pas masukin lampi kurung ijai pengkira ya atorin ijai tapi biasa lo ijai pas ijil babin arti rambutnya esoroi mau lancang gelung atau baik yang ki perapi arti deki mas angkuin jilbab baju kurung sampai dalam pas puntu dua puntuan nih kamu mayit bine sebagian ruku-rukulah dama ruku-rukulah gua ruku abtina lo bentuk jilbab, lo bentuk lampi kurung, lo bentuk sarong, tapi pakun tuh mayit laki, daerah mau hukum tanah apa ke, tanah apa? Ya aturin, apun tu telo hukum wajib kotu, ketika kena dua syarat. Tadi benar namong sunat asal dasar hukum wajib, ketika kena dua syarat, nomor situng mayit lo awasiat sengakna engko puntu dua pertama sengakna engko puntu situng mayit lo awasiat puntu tung atau puntu dua syarat pertama. Syarat nomor dua mayit lo andi otang si otang benyaan ben tirkat kotunya seekin-akin saya tebik mayit ketika kekayaannya andi obeng 500 juta tapi kiai setelah jatuhnya nama mayit saya tinggal setelah 500 juta terus 500 juta tanah bentuk lampi bentuk beras karena bentuk Roma 500 juta seumpama kapi ken mayit na'udzubillah andi otang 600 juta berarti otang banyak ditempeng tirkat ketika otang banyaan kala bentir ketepas etaki bi orang sema otang serain almarhum di otang kakula pesero cukup ke
Paiku abi orang sema otang cek puntuk telok, puntuk dua. Kata cek puntuk dua, puntuk situng wajib puntuk situng. Mana suruh abi orang senaki suruh Israel sekak dim kontek kondisi nama yit tir kata sekonian atau otang abanyante bang tir kata pabi orang sema otang cek puntuk telok, puntuk dua wajib tolok. Kesyarat nomor dua, jadi mohon dua syarat kena mayit lo awasiat untuk tung tahu untuk dua. Pas mayit lo andi otang selebihnya ante bangtir kata asal tak ada penolakan dari orang yang sema otang wajib untuk telok. Apa tak asal dasar hukum saubun ya ummuhu sepenting untuk situng cukup nikah asal dasar hukum. Artinya mon mayit pakai ngepasarungan mayit kayak ngepakatuan tu seorang sekampung. Oleh ada benemotin apa untuk mayit dah sebelum may puntu sehingga tata kerama bakun awal temor cek puntu luar mon puntu luar tutup bibir rambing cek sampai orang pengetela orang sebenarnya mahram cek buka aurat termasuk sebelum puntu pesap kelu obu paling saya cek puntu dalam badan besar anduki mayit percu ke sebelum badan pun sebelum puntu celing lesan elong mata kopeng tutupin bi kapas campur cendena cendenanya nyaman kabungkaan hasil kabungkaan pohon cendana moni kerek om biasa dijual itu ku bubuk cendana meleh dekik ngalak kapas banyak kelengser buburin pas tinggalnya be ke kopeng kade sana ceritakin yang letong pengakiat tu nang elong ceritakin sampai kopeng dekik bah tutupin semua kalau ban kapas termasuk nang depan tanang ban yang antara kiri kapas sebagai cendana termasuk efek kempena termasuk eseting jengkol lah pega jengkol termasuk ipana kemaluan termasuk ibu nato oda termasuk pak depan sokoh benlat selada kiri kin sokoh tak leki pesan dekep pas puntu talen lema situngnya tersejetak dua ibauh telok ibangkonga empat nantok pada lema ibana sokona qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah qala walintima'u ila ghairi abihi au ila ghairi mawalih walintima'u ban abang sadak lain emman orang reng sepolakin orang au ila ghairi mawalihi otabala dek kalain walin orang salah situng maksiat lesan ngaku kotoran orang lain engkau kotoran dua padahal benih ni ketusah termasuk ngaku dek kalaina ubelina waliko secara umum pengurus jasa keng bahasa ngaku organisasi semua kalau organisasi gak ditok ternyata benih tuh kalau keluaran pun gak ditok kalau santri pun gak ditok ternyata benih haram hukum atau le. Jadi karena masuk kegendegan secara umum lebih-lebih ngaku nasi boreng kulo keturunan gak ditok lah tak gengeng ke nikah haram napa lebih pengesepuna cek aku oke qala wal khidbatu ala khidbati akhihi ben alamar atas bekal orang lain reng bine mun la bekalan di orang lo oleh lamar. Jadi tu ada orang salamar ternyata sengaja nikah bekal orang kengel lamar tu seselake serikacukan tu sesebine se nerima lamaran alamar hukum sunnah alamar sekoca alamar napa
abri oca je nikah kabina kula ni kelabarannya mana lah ketika ring bini lah atalih lebenarnya beroca bermari terima pasti lamar di orang lain pai terima nikah haram hukum tak boleh arti cak lamaran dek kalau orang banyak manusia bini ki banyak cak nerima dek ke orang sekat di mapancen dengan ampun tertipu kalau orang ya kan wal fatwa bi ghairi ilmin ban muruk abri hukum kalaban lain ilmu emotin para santri cek burlebur semoro ke arti cek burlebur sabri hukum ko orang pebi lemon mare montuk lemare ngapti lemare mutla la sepa la tapa la genteng pas ye tinin bi kiai berangkat sampai lagi aktif santri ki abad dalam proses ilmu kilo oneng berat temur lauk dah jadi masalah hukum cek burle pura bentah hukum terus cek burle pura bentah hukum cek keng lebur sefira lah cek keng lebur saya kata naudzubillah cek keng lebur saya kata orang arti As-sum'a koncara jebon ring makasal jebon ring temor koncara lebur sum'a tak lebur lebur terus kata nabi orang tak saya arti lebur terus viral bahasa sedang kelakuan tak saya tak ikhlas lebih-lebih nang zaman sajajan buka kebudi sajajan kebudi si paling banyak kafirun khutoba'uhum temunya nabi qalilun fuqaha'uhum dekit akhir zaman saja banyak orang yang pentang hari nangkok saja banyak orang yang ceramah ni kini lah ceramah tapi hari salah situng tentang arah akhir zaman lambat dera lok naku mek tot natik bangkung kecuali kiai sepuh zaman amonis bani lambat zaman kita beroni zaman ke Muhammad Hadiri zaman ke Maksus Ridwan kabir yang sepuh zaman sedia gala non alfiya lo hatam leka ngaji takrib lo mare leka safina kadang lo paham ngada ke buku benta-benta kalau Rasulullah lemangkat saat ceramah tak saya sama sekali dan elo oleh ya turin bani tu serok tu usah keng abah kurang bekal istana sajian kebudi sajian banyak orang membantah lebih-lebih lebat media marte dak urus pengurus pondok ke balai pondok dak santri skip buru ambu itu kan salah satu media dakwah kiai paham tapi tak toro atur para ulama sehingga abad lo kapur dan mata hukum artinya setiap setaja nak bentah hukumnya setaja nak bentah hukum sangat jeling merengis apa merengis setaja guru terjaga bi Allah Ta'ala setaja guru terjaga bi Allah karena sang salah beri hukum orang dia tanggung jawab di akhirat ke tanggung jawab dengan akhirat medan ilmu fatwa aku beri hukum orang secara umum berbicara dalam hukum ke masih bagi ke orang hukum ke masih iatur bi ulama ngerti mon prekas ceruk puru dara sedati ustad bi kiai nangan nangikan nangan nah lakonin lakona urusan pangkat di pangeran lebih Allah benar tujuan apa lah usaha untuk nanti orang sama manfaat ke yang lain ceruk puru saat suruh belanja ceruk puru sasam dengan rejak ceruk puru artinya santri lampina santri ada toko kok bikake hari biasa lampina santri nang ilmu musul bolakin lampina santri biasa lo meranang lo merijis dia bahkan lampina santri banyak tinta kecabi bangsen kecabi pulpen
Selasi tumpuk tejak kaki repot bi ilmu. Mau betala pina santri penisi pah tak beda terak tu orang keluar dari tuku selarang lah. Surban mulut tula atusan londe, surban mondolok tula buan londe. Santri sederhana penampil nak kaki, benelo oleh gendeng ya toren. Keng torok cara ngade torok silahkan berkembang. Keng cara ngade teku. Wa ta'limu qala wa taqala hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ngerti Hashim? Caru kuburu sesepuah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala ya hay. Qala rahimahullahu ta'ala wa yali ulil azmi fil afdaliyati baqiyatur rusuli wa yali bangiringin dalam keutamaan ke ulul azmi pasera baqiyatur rusuli sekarang setajana rasul berita ngakin salah situng dari tebunuh ulama rasul gak dinto 313 rasul. Amma nabi salah situng dari tebunuh ulama beratabuakin 3 lekor ibu berujakin 4 lekor ibu. Tapi tebu sepaling kuat tebu sepaling selamat. Napa? Selo nyebut angka. Sepenting Rasul awal Nabi Adam akhir kanjeng Nabi. Seberapa banyak Rasul ada orang ilmu kecuali Allah. Nabi seneka juga Nabi Adam jual Nabi, kanjeng Nabi Muhammad jual Nabi. Berapa ibu Nabi ada orang kecuali Allah. Langkung saya ngak dito. Cuma dalam keutamaan segami Rasul lebih utama daripada Rasul selain. Dalam sesegami berdelema epele kanjeng Nabi Muhammad pas Nabi Ibrahim, pas Nabi Musa, pas Nabi Isa, pas Nabi Nuh ekota ulul azmi. Sampun ulul azmi kak dito pasera keutamaan baqiyatur rusuli sekarang rasul selain. Ketika rasul sekian somba mana iki nikah pada dalam pangkat. Ekota afdaliyah ros. Thumma baqiyatul anbiya senomor 3 maka kare-kare pas sekarang para nabi. Nabi saibun dalam situng derajat ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam. Mari para nabi serafummal malaikatu maka pas karen para malaikat. Mari malaikat berserah pas kumpul para orang-orang wali. Arti celing. Nikah pangkat secara umum bahwa mari nabi kumpul malaikat. Lo merosak bisa jadi individu pencilan situng 2 orang lebih mulia daripada malaikat. Tongkol Nabi tongkol Sayyidina Abu Bakar ulama sahabat tong situ lebih mulia daripada kumpul setajana malaikat. Ngerti? Setajana malaikat bisa jadi situng malaikat lebih utama daripada setajana para sahabat. Tapi dalam sejarah umum ulul azmi pas saja rasul, pas saja nabi, pas saja malaikat, pas saja manusia hari wali. Pas mari orang wali orang solihin, mari orang solihin, orang sadiq takwa, pas orang umum orang Islam secara umum. Amma dalam kewalian paling saya paling mulia berserah kata para sahabat. Setelah para aulia lo nyapo kemuliaan ada kepujian sahabat. Sahabat lahir tiba jadi sahabat pergi nenggal ada kanjeng Nabi atau bi kanjeng Nabi tenggalin. Orang yang sapolong bi Rasulullah pas Islam dengan kanjeng Nabi zaman ikocak sahabat 140.000 sahabat sekitar kat dintok sahabat Rasulullah. Paling mulia Sayyidina Abu Bakar, pas Sayyidina Umar, pas Sayyidina Uthman, pas Sayyidina Ali, pas penyempurna 6 setati 10 saya sebut di hadis.
pas ahli Badar, pas ahli Bai'atul Ridwan, pas ahli Uhud. Jadi sahabat atap ni kakapi afdaliyah Sayyidina Abu Bakar lebih utama timbang Sayyidina Ali, maki sebab na gajing Nabi, maki mantu na gajing Nabi, utamaan Sayyidina Abu Bakar. Lain bi maziyah. Jadi pada afdaliyah, pada maziyah, afdaliyah keutamaan, mon maziyah kelebihan. Sayyidina Abu Hurairah andi kelebihan selalu kandi bi sahabat selain. Kenapa? Paling banyak ariwayatakin hadis kanjeng Nabi. Selain sibuk bi perang, ngurus negara, ngurus kekhilafan, Sayyidina Abu Hurairah kepada ketemor ben kanjeng Nabi sehingga hadis paling banyak. Termasuk masih ilmu. Sayyidina Ali andi ilmu lebih banyak timbang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oke, tapi pada maziyah, pada afdaliyah. Tabun Abu Yasid Muhammad al-Maliki, al-mazaya la tatazaham. Kelebihan seseorang gak ditok lo bisa tabrakan kalaban keutamaan orang lain. Silahkan orang lain lebih utama, tapi terkadang orang semaben nanti kelebihan selebih unggul timbang orang satesan. Kadang anak lebih alim timbang bapak, kadang santri lebih alim timbang kiai, kadang santri lebih banyak ibadah timbang guru. Tapi kemuliaan tetap guru lebih mulia timbang santri. Qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Ghazali qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala thumma iqtadi bil imami kama sabaq. Maka kali-kali amak mau sampai anda ke imam dalam pejam Jumat akan disampun ke ada panapas sebut keterangan makmum maribadain jangan dalam bi imam marti putin jangan dia ruku mulo imam ruku jangan dia toron mulo imam toron jangan ngadaan bi imam termasuk mas teteh jangan kuliah di waktu natumak nina ketika ruku iktidal sujud bernubi firli ja'akulian ngerti Bayhaqi. Terus fa'idha farauta wa salam tamakan takalampun toto pancendengan dari pajang Jumat wa salam tabanampun holok salam pancendengan faqra'il fatihah tamaka mau sampai ada surat fatihah qabla an tatakallama sebelum arab pentajunan sab'a marratin betong kalih wal ikhlas benda surat al-ikhlas kulhu sab'an betong kalih wal muawwidhataini ban muawwidhah sedua qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas sab'an peto fadzalika maka tinggal disebut Fatihah al-ikhlas qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas peto ya simuka minal jum'ati ilal jum'ah panika araksa aja kepala berfikir pancendengan dari Jumat ke Jumat selain al-ukhra wa yakuna wal bada pada berfikir saya sebut hirzan panika perlindungan lagi kadi sampian minas syaitan dari setan jeling pikir masjid sebanyak umum masjid ama saya pengetahuan saya kok terlambat sebelum berfikir ready nak ada kita fikir mulai tahun belum 6 lah belum sangat belum petok segala belum petok belum sekitar ya ikhon nambahnya ada terus saya terus masjid itu terus banyak deh loh nambah awal pertengahan tahun belum puluhan. Nah riwayat hadis ngacan hadis sebagai ketua ifan kita amalakin jadi mau fikir ruang ngerti Afif Fatihah sebelum mata bentak sebelum mengobasilah. Assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah ngerti soleh jadi obasoko nataba di tahiyat pul baca Fatihah beto kulhu beto kulat durabil farat beto kulat durabil nas beto deki mula bar beto obasilah karena hadis qabla ayyuthni rijlak
rijlahu sebelum oba selah nikah mau nanti kira itu eja gabi Allah Ta'ala seminggu dari setan dari gangguan pas sebora tu sana seka ada pun sekebudi ngerti rizkon mau nanti kira fatihah tu beto malam Jumat cendi au beselah pas cendi tak betah ingin Wakul ba'da dhalika banu wajah sampai ni sabona disebut mari ati kertok beto Allahumma ya ghaniyyu ya hamid Allahumma adu Allah ya ghaniyyu aduh pengiran si maha soki ya hamidu aduh pengiran si maha ialem ya mubdi'u aduh pengiran si ngabitin sadaja Allah Ta'ala samulain penciptaan ya mu'idu aduh pengiran si membeli kelak kita perkala beli ke Allah ke akhirat seasala odi pemati bi Allah seasala ke purapu bi Allah Allah sedanya si membeli keadaan ya rahim aduh pengiran si maha nisr ya wadud aduh pengiran si maha lebur aghnini masoki ajunan tuan dapatan kaula bihalalika kalaban rezeki halal ajunan masoki an haramika masoki ko melok parlo kan iko jareng soki pun melok parlo engkau soki ditunya artinya lok parlo ketunya apa Roma banyak tunya nana tapi entah kalau ya Allah pesoki akin kalau bentunya halal ajunan soki dari apa an haramika dari tunya dari rezeki haram panjenengan jak maturana pangeran nyon rezeki si halal nyon rezeki si banyak si halal wa bi ta'atika an maksiatika banyon soki boleh nyon soki kalaban apa kalaban to ada ajunan di Allah kalaban atau ada ajunan posoki akin abdina soki di apa lo perlu di apa an maksiatika dari maksiat ajunan penta dua perkara mada fikir do beto ya Allah minta soki itunya minta soki ibadah kenapa saya koja artinya soki itunya banyak tunya kenapa saya koja soki ibadah banyak ibadah nak saya kalau putus ke maksiat wa bi fadlika amman siwak ben kalaban paparinga ajunan nyon soki kalaban rezeki dari ajunan soki di basera amman siwak dari pasera lain ajunan lo parlo de orang lo parlo ke makhluk lo parlo ke dia engkau cukup lah paring dari Allah doa anpikir Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwak jangan turun pada tapi apalagi ada masalah apa nggak ada baban petong tahun ni pondok Afif masa 6 tahun lo afal ada 6 kecap dia Allahumma ya ghaniyyu adu Allah adat si maha soki ya hamidu adu Allah adat si ya'lam ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak kamu tu pangeran nyor soki itunya pebanyakin ibadah cak peputo orang lain mari lah dia summa sholli ba'da jum'ati rak'ataini aw arba'an aw sittan matnan fa kullu dhalika marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahwalin mukhtalifah maka kali-kali sampean apa jangan sampean sampun Jumat 2 rakaat atau 4 atau 6 2 maka ini saya sebut pada keirwitakin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tingkah setepita jadi ba'diyah duhur atau ba'diyah Jumat semua akad apa karena semua akad 2 rakaat tapi kalau ben setak muakkad jumlahnya 4 rakaat qabliyah 4 ba'diyah 4 lakonen Arya Bayhaqi engkau ala kompak diterah engkau ala kompak kecuali engkau ajama atau musafir kadang 2
Kadang mula jamak ko rabah yang sunat cukup duhur gak sarpes. Qobliyah ba'diyah mon ko jamak berperjalanan lo ilakun mikot dulu. Tapi duha witir bakun lakunin. Ama qobliyah ba'diyah kok mau perjalanan lo ilakun wiko kok cukup jamak lah. Ada pendapat sebagian ulama ketika kita jamak pejam tahu sah qobliyah tahu sah ba'diyah. Sebagian ulama aja akun qobliyah apa semua tamat semakun. Pakun qobliyah duhur lakonin. Deki mari bajang asar kan jama pas lakonin ba'diyah duhur qobliyah asar lakonin. Tapi mau nang maroma aja sampai kena lo alako ngerti qobliyah ba'diyah. Mon bisa kaki empat. Arya mari duhur kanjeng Nabi tabuakin man shalla qabla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'da dhuhri lam tamassa jasadahun nar. Oleh sahabat jam qobliyah duhur 4 ben ba'diyah duhur 4 tak kira masuk neraka. Tak kira masuk neraka. Itu Rasulullah 4 wa 2. Tapi semua akad 2. Imam Ghazali itu man lain qobliyah 4 ba'diyah 2. Qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cukup tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhan arifin wa faqihna fid din waj'alna ulama'a